Sering lepas ini emang. Bacak pun delep pokoknya. Hah? Bacak pun delep. Ngecos aja, cos semua. Ini kan jemur. Nanti kumrah. Oh, gitu. Ya? Tunggu dhisik. Kan agak piye ngono. Sing wani iki enggak usah disebar. Gebek ae. Iya. Kayak gitu kan. Masa kas gobrok kata leher. Iya. Sabure. Ya, apa tadi kan gobrok. Mana ya? Lagi pikir-pikir kata leher saja. Iya. Hah? Kira jemput. Iya. Ini kan jebol kan lho ta. Ayo, luput nem kan. Kan. Oh, mantap jerune yo. Gelap bacake. Untung aja nokang yo. Untung aja nokang yo. Enggak. Terus satu kan. Ayo. Itu kono oke mas. Ini deh. Kalau rada normal ini. Oke. Rada normal kae godhonge. Iya ketan anu nyempote kakean mas. Turah ning ngono tau. Ya ini godhonge ketara. Nek normal api lah ya. Itu anggap yang normal ya. Lah ya.